बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में एक ऐसा मुआशरती वाक़या आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जिसे सुनकर बहुत से लोगों की ज़िंदगियां राह रास्त पर आ गई हैं। आज के इस इबरतनाक वाक़े में आप जान पाएंगे कि अगर कोई औरत या मर्द ज़ना कर ले तो क्या उन दोनों का आपस में निकाह जायज़ होगा, और अगर शादी के बाद पता चले कि मियाँ बीवी में से किसी एक ने माजी में ज़ना किया था तो क्या उनके निकाह का क्या हुक्म होगा। नाजरीन, ये अजीबो गरीब वाक़या यूं बयान किया जाता है कि एक मर्तबा 3 डाकू एक गांव में डाका डालने के लिए एक घर में घुस गए। जब वो इस घर के कमरे में दाखिल हुए तो वहां पर 3 खूबसूरत और हसीन और जमील लड़कियां सो रही थीं। जब डाकुओं ने उनको अकेले देखा तो उनके दिल में शैतान ने शैतानगी पैदा कर दी और उन्होंने कमरे में अंधेरा किया और इन तीनों लड़कियों के साथ उस कमरे में जबरदस्ती जना करना शुरू कर दिया। उस कमरे में अंधेरा इतना ज्यादा था कि उन तीनों लड़कियों को उनकी पहचान न हुई और वो तीनों डाकू भी उन लड़कियों की शक्ल को ना देख सके। तीनों बहनों से जबरदस्ती जना करके वो डाकू वहां से चले गए। चंद दिनों बाद वो तीनों डाकू गली में से गुजर रहे थे। उस गली में मस्जिद थी और इस मस्जिद में इमाम साहब तकरीर फरमा रहे थे कि जना इंसान पर एक ऐसा कर्ज है जो इंसान को हर हाल में अदा करना पड़ता है, लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान अल्लाह के दरवाजे पर सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को मिटा देता है, लेकिन शर्त यही है कि बस सच्चे दिल से तौबा हो। इमाम साहब की ये बात उनके दिल को जा लगी। अब इन तीनों भाइयों में से एक ने कहा कि अगर किसी ने हमारी बहनों को हाथ लगाया तो हम उसकी जान निकाल देंगे। दूसरे भाई ने कहा कि जो कर्ज हम पर है वो हमें हर हालत में उतारना पड़ेगा। तीसरे ने कहा कि गुनाह तो हमने किया है तो सजा हमारी मासूम बहनों को क्यों भुगतनी पड़ेगी। ऐसे भाई के जिंदा रहने से तो बेहतर है कि वो पानी में डूब कर मर जाए। अब तीनों को अपने गुनाहों का एहसास हो गया और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि इसकी तलाफी कैसे की जाए। वो तीनों मस्जिद की गली में परेशान होकर बैठ गए। उनमें से एक ने कहा कि इमाम साहब के पास जाकर मदद लेते हैं। इसके बाद वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए और इमाम साहब को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। इमाम साहब ने कहा कि रब बड़ा गफूर रहीम है, अगर वो माफ करने पर आए तो 100 कत्ल करने वालों को भी माफ कर देता है, लेकिन अगर पकड़ने लगे तो रेशम के धागे जितने गुनाह से भी पकड़ लेता है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से उसके दरवाजे पर आए हो और तौबा करते हो तो वो गफूर रहीम है, तुम्हें जरूर माफ कर देगा। लेकिन अल्लाह पाक तुम लोगों को उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक वो 3 बेगुनाह लड़कियां माफ नहीं करेंगी। नाजरीन, अब वो लड़कियों की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो उन तीनों लड़कियों के घर पहुंच गए। जब वो तीनों डाकू वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक बहन बाहर आई। दरवाजा खोला और पूछा कि तुम कौन हो और यहां पर क्या करने आए हो। उन तीनों में से एक ने कहा, एक जरूरी काम था जिसको पूरा किए बिना हमें सुकून नहीं आ रहा। उनकी बातों से लड़की को तसल्ली मिली और वो तीनों को अंदर ले गई। जब वो अंदर दाखिल हुए तो बाकी 2 बहनें रो रही थीं। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं? तो उन्होंने कहा कि हमारा एक बुजुर्ग बाप था। एक रात वो किसी काम से बाहर गया तो 3 डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और तीनों को अकेला पाकर हमारे साथ जबरदस्ती की, और जब ये खबर हमारे बूढ़े बाप ने सुनी तो वो ये बात बर्दाश्त ना कर सका और उसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये सुनकर उन तीनों में से एक बोला कि तुम इन तीनों आदमियों को जानती हो जिन्होंने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया। तो उन तीनों ने कहा, अंधेरे कमरे में जब उन्होंने हमसे जबरदस्ती से जना किया तो हम उनकी शक्ल ना पहचान सकें। अगर आज वो हमारे सामने आ जाएं और हम उनको पहचान लें तो हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगी और इसके बाद हम अपने पेट में पलते हुए बच्चों को भी कत्ल कर देंगी। कि जिनके नामालूम बाप का किरदार ऐसा था तो बच्चे बड़े होकर बहुत बड़े मुजरिम बनेंगे। ये सुनकर उन तीनों में से एक डाकू ने कहा, उस रात तुमसे जबरदस्ती जना करने वाले हम तीनों थे। ये सुनकर उन तीनों बहनों के पैरों तले से जमीन निकल गई और एक बहन ने एक खंजर उठाया और एक डाकू की गर्दन पर रख दिया और कहा, तुम्हारी वजह से हमने अपने बूढ़े बाप को खो दिया और हमारे किरदार को तुमने खाक में मिला दिया। अब तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। दूसरे ने कहा, वाकई हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है,
لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہ کی توبہ نہ کرتے تو ہم دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے اور اپنے گناہ کے بارے میں بھلا تم کو کیوں بتاتے؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم تینوں بہنوں سے شادی کریں گے اور اس طرح ہم اپنے بچوں کو ایک باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی ان کی اس بات پر رضامند ہو گئیں اور ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس ڈاکو کا کس لڑکی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، ہم امام مسجد کے پاس چلتے ہیں اور انہیں اس مسئلے کا حل پوچھتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم امام صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ ان دونوں نے اس کی بات پر اتفاق کر لیا۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام مسجد نے ان تینوں ڈاکوؤں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی کو کہا کہ تم ان تینوں کے سینے سے ناک لگا کر خوشبو سونگو، کیونکہ جب تم ان تینوں کے قریب ہو جاؤ گی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہو تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے، اور وہ خوشبو ہر بندے میں مختلف ہوتی ہے، اور جب تم ان تینوں میں سے خوشبو سونگو گی تو تمہیں محسوس ہوگا کہ اس دن کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں بڑے حیران ہوئے۔ پھر ایک لڑکی تینوں کے قریب گئی اور خوشبو سونگنے کے بعد کہا، امام صاحب مجھے پتا چل گیا ہے کہ اس رات یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکی اور لڑکے کو علیحدہ بٹھا دیا اور پھر دوسری لڑکی کو کہا کہ دونوں میں سے چیک کر لو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سا شخص تھا جو تمہارے قریب آیا تھا۔ پھر اس لڑکے نے خوشبو سونگی تو کہا کہ امام صاحب یہ دوسرا آدمی ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے، جو اس رات اس سے زبردستی کرتے وقت اس کے جسم سے آئی تھی۔ امام صاحب نے اس کو بھی علیحدہ بٹھا دیا اور پھر تیسری لڑکی کو کہا کہ آخری نوجوان تمہارا گناہگار ہے۔ امام صاحب کی عقل مندی دیکھ کر وہ بڑے متاثر ہوئے۔ پھر امام مسجد نے ان تینوں کا نکاح پڑھا دیا اور تینوں اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اور جب 1 سال بعد تینوں کے بچے پیدا ہو گئے تو ان کی شکلیں اپنے اپنے باپ پر تھیں۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ بہت سی جھوٹی باتوں کی طرح ایک یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد و عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ یہ ایک قبیح اور غلیظ ترین گناہ عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے، تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے۔ اور